Good morning sa tanan, yan sa atong online morning devotion nining adlaw nga Tuesday ug atong pasalamatan ang Ginoo kay ang iyang kaluoy no matag sa buntag bag-o gyud kanunay unya iyatang giinhibol nga mobangon gipabuka pa niya ang atong mga mata nining laing matahom nga adlaw o tibok gabi iyatang gibantayan iyatang giubanan og iyatang gikubiran og ngayon lang pasalamatan nato ang Ginoo. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. You're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve? Open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh God, Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Oh, Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see
see the very reason why you chosen me. Oh, thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo amanin ni sa kabuntagon o God. Thank you kaayo Lord sa paghatag no sabi mo ni laing matahong nga adlaw nga Tuesday o God kay opportunity gid alang ka namo Lord for every day that added Lord, for every day that comes Lord. It is a great opportunity Lord to serve a King, the King of all kings, the God of all gods, the Lord of all lords. Salamat kaayo Ginoo Lord. Bisan pa opportunity Lord, for us to continue to live a Christian life, Lord. Thank you kaayo ninitanan. Dalaygon ka gid Lord sa among short exhortation karon naman. Lord, ikaw Ginoo magapasabot, ikaw maka-cover samtang mag-exhort kami, maka-cover ka kanamo Lord sa imong himaya, Lord. Tuguti nga dili kami ang makita kundi ikaw. Ikaw lamang gayud Ginoo. Dalaygon ka gid Lord so walay katapusan naman. Salamat sa iyong pagpukaw sa mga kaigsunan, Lord. Nga mi join karon Lord nining among morning devotion. Dalaygon ka Lord so walay katapusan naman, dawata nga mong mga pagpasalamat Lord, mga pagdaig, mga paghimaya, pinaagi sa gamhanan, nga ngalan Ginoong Kristo, nga among Ginoong maluluwas. Amen! Praise God! Hallelujah! So, padayon ta sa pagpakli sa atong balaang kasulatan. Naata karon sa chapter 7. Ang chapter 7 has 28 verses, no? 28 verses. So, diya sa chapter 7, it talks about Daniel's vision of the four beasts. No? Upat ka mananap, no? Kanang makalilisang nga beast. No? Daniel's vision. No? Nagisgot na may tungod sa pananaw ni Daniel, may tungod sa upat ka mananap, no? Beast. Mananap ba ang Bisaya sa beast? Beast. So, kung anong tanawon di sa verse 16 to 18 di atong basahon testingan atong basa o 15 ingon din ni 15 to 18 ang atong basahon. Ingon din ni Daniel no kay interpret sa iyang vision, sa iyang dreams nga nakita niya ang vision sa upat ka beast. No, dunay iyang gipangutana dito nga nagtanong pod, nagtanaw pod, no. Iyang gipangutana unsay kahulugan niini diha sa iyang dreams, no. So it talks about Daniel's visions. Ingon diri sa 15, I Daniel was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me. Nakahasol kaay sa iya, no. I came near to one of those who stood by. Nagpaduol siya sa dunay usa nga nagtindog and asked him the truth of all this. So he told me and made known to me the interpretation of these things. Those great beasts which are four kings which arise out of the earth, but the saint of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Then I wished to know the truth, shout the fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful, with its teeth of iron and its nails of bronze, which devoured, broke the pieces, and trampled the residue with its feet. And about the 10 horse, sa 18 naman data, no? 18 natataman. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Actually, kini nga gibasa nato, no, kining chapter 7 nga vision, dreams and vision ni Daniel is a confirmation, no. It is confirmed, or this has been confirmed by the book of Revelation, meaning that it is going to happen in the future events. So morning ni na-confirm dito sa Revelation na mahitabo gyud ni pag-abot sa panahon, no, pag-abot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, no, during the second coming of Jesus Christ. So nakita nato the first one, in the first vision makita nato that the four beasts represents the king, represents four mighty kings and kingdoms, no. Syempre kung naay hari, naay gingharian pod, no. So ang upat ka beast represents
the four mighty kings or kingdom. In the second, makita nato din sa verse, di sa gibasa nato, makita nato tong sa 16, no? Then makita nato pag abot sa 18, makita nato 17, no? 18. Sa 18, but the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. No? So ang ikaduha nga nakita nato that even but God's plan, no? But God's plan to exalt his faithful, to exalt his people, no? To exalt his faithful katong mga matinud-anon, katong magpabilin nga faithful until the end, no? Will become victorious, no? Ang plano sa Diyos, but God's plan to exalt his faithful people will be victorious. Pakita sa mata sa mata sa mata, makita gyud, ipakita ni Lord nga mamahimong magmadaugon gyud ang iyang mga faithful ones, ang iyang mga faithful people up to the end of time, no? So munang duha nga nakita nato. Una, in the first vision, four beasts represents four mighty kings and kingdoms. Second, but God's plan to exalt his faithful people, to exalt his faithful one, will become victorious during that time, no? Then ang gi-describe ang upat ka beast, no? It was been described in the verse 4, verse 5, 6, and 7. Makita nato diri sa verse 4, the first beast, no? The first beast was like a lion with an eagle's wings. Ma-imagine nato sa kaliyon, unya na ay pako susama sa eagle, no? Inaana ang hitsura sa unang nga beast nga nakita sa vision. Then the second beast was like a bear raised up on one side. Mura siya o bear, unsa may bilisa sa bear, no? Ang primero is like a lion, ang ikaduha is like a bear, ang itsura bear, no? Dayon nagtindog lang, no? Raised up on one side, no? So ang ikatulo, the third beast was like a composite animal, murag kanang sagol, no? The third beast was like a composite animal. Part of it is, ang itsura is leopard, and part is also a bird, no? So composite, leopard siya, pero part leopard, part kaning bird, with 4 wings and 4 heads, no? Upat ang ulo, upat pod ang pako, pero leopard siya, part of it is leopard and part of it is a bird, no? So bird kay naa may 4 wings, no? Bird for dai 4 wings, napoy 4 heads, upat ang ulo. So that was the third beast nga makita sa 6, verse 6. The third beast was like a composite animal, part leopard, part bird, with 4 wings and 4 heads. And sa verse 7 makita nato din ang description na i-describe, no? The fourth beast dili ma-describe, cannot be described, no? Cannot be described in terms of earthly animals, no? Dili siya ma-compare sa mga earthly animals, no? The fourth beast cannot be described in terms of earthly animals, but it was very terrifying and dreadful. Mas grabe ni, no? Ang ikaapat. And exceedingly strong with great iron teeth, no? Ang iyang ngipon, grabe gyud. Ang iyang ngipon, grabe ka, siguro grabe ka strong kay sa nga tanan ni ang beast, no? Ay mo ingon, after this I saw in the night visions, and behold, the fourth beast, dreadful and terrible and exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces and trampling the residue with its feet. It was different from all the other beasts that were before it, and it had 10 horns na ay napulo ka sa tawag ani sungay, no? Sungay ang tawag ana. So that was the description of the four beasts. Kabaluta nga
kaning the interpretation is the interpretation of the four beasts is four kings and four kingdoms, no. Og i-confirm ni didto sa Revelation, no. Nakita nato pag-abot sa verse 9 to 14, nakita nato nga Daniel also saw a vision of the ancient days, meaning ang sugod sa sinugdanan, ang kaniadto diin pagsugod ang kaniadto nga panahon sa diyang gisugdan ni Lord o mugna ang tanang butang. So nakita ni, and then the intervention of God's power. Nakita diya sa verse 9 to 14 that the intervention of God will always be fulfilled and will always prevail, no. So in spite nga na ay ingon ani may tabo in the future events, no, but the glory of God or the power of God shall intervene, no, ung mo prevail gyud ang gahom gihapon ni Lord against these four beasts nga mo destroy sa kalibutan, mo destroy, including the faithful ones of God, the faithful people of God. So dili gid gihapon kay mahitabo gid gihapon nga ang mga katawhan sa Dios is spare gid ni Lord. So mo na ingon di sa Revelation na pag-abot na nga maghari na si Ginoong Hesus, no. So ang plano gid gihapon sa Dios, God's plan to exalt, no, His faithful people or His faithful ones will be victorious. It shall always prevail. So di ta ngayon mahadlo kung unsa manggaling ang mahitabo gyud in the future, no. May tunga ading vision sa upat ka beast, no, kay mo kuan magid sila mo muhimo gid sila og destruction over all the earth, no, aning kalibutan nga minugna ni Lord. But God's intervention shall always prevail. Munang paglaom nga atong gakabatunan sa atong kasing-kasing, no, nga whatever may happen, if God is in us, nothing can stand against us, no. Even the beast, no, wala gyud, dili gyud kay makatawan sa Dios is spare gyud ni Lord. Even now nga natin kutlo karon sa mubo nato nga gikutlo diri sa chapter 7 sa Daniel, kasi Daniel ang nakakita sa dreams, Daniel ang nag-dream ug nakita niya sa vision diya sa iyang dream na ay nakita niya nga vision nga upat ka beast nga mo destroy gyud sa kalibutan. Amen. Do i-allow ni Lord, pero i-spare ni Lord ang iyang mga katawhan. Munang nang hope of glory nga atong kaptan gyud isip mga katawhan sa Dios, no, because it will turn out that the faithful will be victorious during that time. Amen. Og mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no namong amahan. Ngayon lang pasalamatan ka, ngayon lang hatagan ka kanunay namo, Lord, sa unang oras, unang imagination, unang tingog, unang kusog, Lord, sa matag sa isa buntag kay anyway, in the first place, ikaw man at tagian ining tanan kay dili mi mo sustain, dili mi mo lahutay kung wala ka. Salamat kayo kay naa ka, Lord, basta mo lahutay kami, whatever endeavor nga among gahimuon every day, whatever pressures, whatever struggles nga among kakaatubang matag adlaw, kaya na mo, kay naa ka, Lord. Busa salamat ug salamat kaayo Ginoo for always faithful, for always being there, O God. Salamat ug salamat kayo. Ug naga-pray kami karon sa mga kaigsuunan nga manarbaho, Lord, sa opisina, publiko, pribado nga office, nga imo silang taga-katakos, Ginoo, sa pagdumala sa ilang mga trabaho, nga bisan pa ang lisod nga trabaho, makaya nila, Lord. Salamat kaayo, Ginoo, sa strength nga may provide nga to kanila. Sa mga kaigsuunan usab nga nagapang-eskwela, elementary, high school, college, Ginoo, Lord, mag-provide kag strength, comprehension, aron masabtan nila ang ilang mga leksyon, makapasar og exam, tagbo ang ilang mga panginahanglan, mga balayronon sa eskwelahan.
Thank you kay niya na Lord. Sa mga kaigsunan usab namong mga teacher, Lord, ikaw magatabang kanila, makaya nila pag-manage ang ilang mga classroom. Sa mga kaigsunan usab nga nay mga online nga trabaho, Lord, tagay sab sila kaalam Ginoo sa pag-manage silang trabaho di sa online, ug tudloy sila sa pag-honor kanimo Lord aron mo prosper ang ilang trabaho di sa online. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga nay mga business nga gipang-manage. Salamat usab kaayo Ginoo Lord nga ikaw Ginoo pasinati kanila sa imong gahom on how to prosper, Lord. Wisdom on how to prosper. Tudloy sila, Lord. Labi na sa pag-honor gayud kanunay kanimo, Amahan. Dalaygon ka gid Lord, so walay katapusan, Amahan. Wala gila yung mapasidunggan ining tanan. Ikaw ra gyud Lord. Kay nagakinabuhi, we live and move and have our being in you, Lord. Ikaw ra gyud Ginoo ang tinubdan ining tanan. Salamat ug salamat kaayo, Lord. Dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig paghimaya. Pinaagis gamana ngalan Ginoong Hesus. Amen. God bless us all until next morning.